Home Discord. ¿Chino, quieres que te comparta? A ver. Espera. Voy a empezar el Comparte juego desde sexo. cero. Hola. No, espérate, no lo voy a poner en 1440, lo voy a poner a 1080 y 30 frames. Que no quiero... No quiero que me vaya muy mal. Empieza súper raro, empieza con la cinemática esta... Oh. Sí. Sticking to you. Vale, sí, sí. Okay. Lo que van a tardar en piratear este juego, ¿Cómo sé si el medal está grabando? En teoría tiene que salir como... Pone grabando. Gravando. Gravando un video Gravando. más increíble del mundo. Un CD facendo pa. Atlas. Le han mandado al Jarada la edición especial del juego. Sticking. I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cell. Bueno, vamos a meterle mo. Meta CJ, por favor. A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as Vamos a one. meter de los mapas infinitos. Oh. That dream died long ago. Y un You sable de should todos los have done the personajes. same. Menos mal que en este ya sabemos quién es el malo desde el principio y no es el gracioso detective llamado Adochi. ¿Sabes? Lit. Ay. O un hombre de la gasolinera. Literalmente. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Voy a hacer Without an el heir to wear the Duolingo de crown, mientras, porque esto ya me what lo sé. will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, Sticking to you. who should take the throne? Bongo juguete. ¿No? ¿Among Us GT ha dicho? Among Us en Goku GT. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? A ver. Grow Street. Buena animación. En plan,
La música está demasiado baja. De hecho, hay un evento de la Segunda Guerra Mundial que me está recordando a esto de la quema de libros. ¿En serio? Sí. Mi padre, soy. Este también es un dios. Hostia, no lo he recargado. Bueno. Cine. Hemos llegado, ¿eh? La música está muy baja, debería haber un mod para poder subirla. Lo siento mucho. No te perdono. Oh my god. Oh my god. De locos. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Pongo una C catalana y me muero, ¿eh? Confirmar. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious Más 20 LP. in your eyes. My entire world is but the dawn of ¿Quieres ver unboxing? untold. Vale. Or to put it another way, this 4 is cajitas, a a lo mejor fantasy. toca. Can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world, Al parecer, I would first ask that you indulge one hay ciertos colores que son más demandados. question. Is fantasy Puede ser uno. limited to the confines of imagination? Este puede ser uno. Would you call it Y este more than wishful thinking? también. More than fiction? ¿Ves esto de aquí? Affecting the realities beyond its Cuanto más bajo, bounds. mejor. This must be what Ah. you believe. I Yes, la que confess está cayendo, my no own veas. answer still eludes me. But consider, Entonces, if eh, fantasy is born from hope, pero esto creo que es mejor. desire to make the world Este color es una mierda. El precio normal. better than it Si me is, toca otro. then that hope can be made manifest. Yo, cabrón. Thus does change come, and thus is fantasy Déjate. forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you Gafao. will tell us. I'm thoroughly invested now myself, so let this tale begin. Han dicho, Cabrones, tío. si no, han dicho que en normal ya es difícil. ¿Sí? Sí, sí. Cuánto es normal, ¿no? O sea, han dicho que en normal ya es difícil y que si te lo pones en difícil eres un terrorista. Hombre, la primera no voy a hacer difícil. Yo he de De decir, hecho, cuando yo termine con los exámenes, me voy a terminar el 3, porque me estaba dando pereza, porque tenía que comprar el pase premium de equipo. yo he de decir que me lo puse en difícil, la demo, Sí. y te curten, ¿eh? ¿Sí o qué? Te curten. Sí, sí. ¿Muy mucho? Bastante. Al menos lo que jugué de demo, que fueron 2-3 horas. Llegar a la primera dungeon. Y avanzar un Cuidado. poco más.
Habría que verlo, habría que verlo. Looks like we're in the clear. Tremendo tulón, amigo. The capital's just through this desert. Es literalmente el... Aye, and the guards more concerned Es el with the hijo de funeral than Makoto y keeping la the roads ex. safe. So Lit. now the monsters Lit. are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? ¿Qué I've es eso? certainly been hearing the stories. Yo mientras haciendo To lo say lingo, tío. nothing of the vacant throne. There's a Increíble. storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get rid of those? Come on! Hey, keep it moving! Hurry it up! Next one! Huh? Look at you! What have we got here? He's an elder! So he is. No horns, no knife. Mírenlo. Filthy grim. Es peruano. What you got in the capital? Me cago en Dios, ¿Por qué marroncito? What's Es peruano, this? tío. Looks like you've been Peruano. holding out on us. Mira, ha comido una paloma. No, 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 no. Mi libro. Luna de Plutón. Está inventada. Yo. Imagínate que esto en chino es blanco. Es verdad, es blanco, ¿no? No sé, no lo he jugado ningún juego así. Imagínate que sale con por la boca. You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! El pibe llegando a Fornite, ¿eh? Está llegando. Fornicando. Vaya hostia se ha metido, ¿eh? Espectacular. Te voy a meter una puta te voy a meter una hostia. No, ha caído en Villa Tomate. Peruquistán. Peruquistán. You okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Joder, pues para tenerlo en bajo se ve bien. Are you alright? Bastante Been bien. worse. ¿Cómo se And from llama? the sounds of it, Ah, you're vale. about the same. Le digo You Galicia. know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? Galicia. This Casi, is more casi. important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Me sé parte de esto, o sea que voy a ir rapidito. Dale, dale. Pero vaya rolón se viene ahora, ¿eh? Yo lo que pasa es que quiero ver también de qué va más o menos el juego y tal. O sea, como es así más aventura que... Let's go. Stop! Que sí, que aparecen bichos y demás. Que no me puedo pegar con Watch ellos. out. Okay? Que no me puedo pegar con ellos porque soy un Porque normal pasa. ahora mismo. Bueno, por poder se puede, pero... No, no, ya te digo yo que no se puede. O sea, les pegas y no les haces nada de daño. Ah, Look. Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Right. Me acabo de dar cuenta de que el edificio ese Oh, I de... don't know. The El que mission es that's como more una important than pirámide. our own lives? ¿cuál?
Es el geofronte de Evangelion, ¿no? And get you enlisted as a guardsman at the Sí, Army's a ver. recruitment center. A ver que lo This could enfoquen ahora decide the otra fate vez. of the whole country. We either do our jobs or we die. And if Pero it's solo all the que same to you, se ve. I'd rather stay alive. So we've got to see this mission. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I can at least cast my usual spell for you. It's Esto the está small things, guapísimo, ¿eh? right? Que la pava esta te ponga la música. O sea, la música es diegética. Music was the first magic this world ever knew, after all. Makes the road a little easier. A mí me gusta ponerlo en japonés. No sé por qué. Yo me lo pongo en inglés y ya, si hago una segunda run me lo pongo A ver, en japonés. inglés. El inglés está bien. O sea, lo entiendo más, pero como que pierde ese. Over there. Para mí. Me gustaría saber quiénes son los seiyus. Let's go. También el tema de los seiyuu. Los japoneses yo creo que son mejores. Mira el edificio allí. Sí, Es el geofronte, tú. no te sabré decir. Vaya rolón para la primera zona del juego, ¿eh? Es una barbaridad. Está guapo, sí. Ojalá poder jugar esto en VR. I don't like this. Pensé que iba a ir peor. Porque dijeron que iba bastante mal en PC. Pues está lleno de. Es verdad, tiene los ojos eso, homofóbico. ¡Homofóbico! Tiene ojos homofóbicos. Sí, de hecho sí. No me jodería que en un juego que habla del racismo y la diferencia de clases haya un pavo que sea homofóbico. Sí. De El eso va. protagonista. Sí. Al final el One Piece es el racismo. Ojalá. And I no wish. mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Por cierto, para este juego, para Qué emoción. para los coches y demás, bueno, que no son coches, son básicamente como robots Sí. que utilizan para andar por ahí. Han trabajado Peña de Evangelion. ¿Sí o qué? Sí, sí. Duro. También ha trabajado uno de los de Nier Automata por aquí, ¿eh? También. Sí, literalmente todo el autismo de Japón está metido dentro de este juego. A ver si avanza por aquí ya. Y veo. Más o menos. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! Joder. I've done nothing Bastante wrong! acurate Thanks, dog! de que la Don't try to sociedad deny it. trate mal a los You furros, follow ¿eh? the law for the fun of it. Míralo, ¿eh? Let it be No known. lo suficiente. Llegamos a la ciudad principal, a la capital, y lo primero que vemos es un furro al cual van a ahorcar, tío. Es increíble. Espectacular. There's no way Acurate. the crowd was going to listen to anything a Parapus said. No es suficiente. Such a shame. Might you spare some coin? Esto es mentira. Los furros están forrados, ¿eh? Bless you. Lit. Literalmente. Hurry. Don't you have any street smarts? Come on, kid. Look, we're not tourists here. We've got Joder. to focus. No habrán. No, pedido no lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo digas. Kojima type shit. Ay, type No of lo shit. digas. No lo digas.
cobraba, pero Capital's sí. incredible. Just look at all Maduro. the different tribes. Not that it's very balanced. I see more Flamars and Roussants than anyone else. Which means... ¿Quién coño era el Ruisante? Ah, esto es la polla. Así que... Esto es para ver info de términos y demás. personajes. Ah, Un compendio. Gracias a Dios, qué guapo. Los Ruisantes son los elfos estos. Los Clemar son los que tienen los cuernitos. Y estos son como la raza Ah, eso está bien, más... eso está bien. Y así... La raza refresca más grande dentro del mundo este. Ujú. Los Zeldas son literalmente los peruanos. A ver. Cago en Dios, Espero que lo lea. Discriminación se le considera un objeto. Los Zeldas Ah. sufren discriminación y se les Por la considera gracia. molestos. Por la cara. Sí, sí. Por usar magia peligrosa. Como no tienen ningún rasgo que los diferencie, eso los convierte en seres significantes ante los demás. Bueno, tienen un rasgo de que comen palomas, tío. O sea, no sé. Man. Ese color... The dopey elder kid's gonna stick out like a sword. Y los pari, pues básicamente son los furros. Están de muy buen físico y son muy transparentes con sus emociones, Tengo que pensar en todo esto. Vale, que son tontos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, tontos no, más... más empáticos. Lo cual, para bien o para mal, les afecta a todos. Que básicamente lo que comentan aquí es que han asesinado al rey y ahora mismo la gente está empezando a hablar sobre que Luis, que es el pavo que lo ha asesinado, que puede que vaya para el trono. Grande hace Luis. Y este es el príncipe, que supuestamente estaba muerto pero no está maldito. The saint could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. De lo que tiene que hacer es salvar al príncipe. Básicamente nosotros lo que somos es una organización que quiere matar a Luis. Es el objetivo a cumplir. Y manda un oname. Este es amigo del príncipe desde pequeño. Creo que tenían 8 Pero no meten ni media hostia, ¿no sabes? Básicamente. No tiene mucho sentido que manden a eso. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard. So, whatever will I do? Damn. Voy a ir directa a ella solo para que la veas. So you? Yo. ¡Yo! Reclutable. Mírala, Pero en plan, ¿se puede reclutar o qué? No lo sé, pero tiene un portrait, o sea que probablemente sea importante. Claro. Que está muy currado. O sea, puede ser Y de otra... esta señora yo no diré nada, pero solo de... Bueno, sí, voy a decir solo una cosa. Me puede pisar. Cuando quiera, como quiera. Definitivamente. Hostias, me acabo de acordar. Claro, lo malo es que en este no hay sexo. No hay relaciones De verdad, amorosas. sí. No.
guess that's the big Por una thing. parte me alegra porque es Everyone una and their historia mother has bastante más magic seria. So many Pero yo different qué sé. types, too. Joder. Now I want one for myself. Yeah, Rom-com until enjoy you it. see the price tag, can't imagine what it's like having to wave. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the Magla in the air. Though, Wonders never cease. Mírala. A fairy and an elden child. Are Me you encanta new una to carpeta our de cómo fair instalar el city? mod. Como una Well, nota de I audio, o sea, suggest como you keep como a una low nota de profile. texto. Y la Trust nota me no he when I escrito say nada. you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. No thanks. What a shame. how would you even know what the royal scepter looks like to begin with? You've really never heard of it. Pero primero tiene que entrar a la tienda para que te pisen. Where do I even start? Sí. A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible Liga de magic, leyenda. Sí. world-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic. Now he's dead. No living. Tragic, isn't it? You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're Pipiolo. Pipiolo, There's trouble brewing. Pipiolo. Pipiolo. Increíble. Yo, de verdad, trabajazo los de localización, Mis veces. Pero se avecina tormenta. ¿Virgil? A word of caution then. Let's head there. Me da igual. No me acuerdo si había algún objeto tirado por el suelo. Me suena que no. Oh God. It's a king! Hey, mister! Me quiere sonar que no. Bueno. También te digo, cuando encuentre un momento, yo el compendio me lo voy a leer entero, O sea. Está guapo, sí. Yo es que quiero leerme cada palabra que hay en este juego. Sí. All right. I'm out of ideas. Dear me! That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Veamos si funciona. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet swaddled lordlings. Why are you here? Dime. Perhaps. Go rápido, urgente. ¿Qué? Métete a la transmisión ahora mismo. Estoy metido. No estás preparado. A ver la tontería. No estás preparado. A verlo. ¿Por qué sobre Piccolo, tío? No lo sé, porque se estira el brazo a lo mejor. ¡Hostia, es verdad! El puto Piccolo estira el brazo. ¡Qué tontería! Está súper mal hecho, tío. Es horrible. ¿Qué modelo es, siquiera? Creo que la ha hecho el... Esto, porque es que no hay modelos de este personaje aún. Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the guard.
where it'll be your privilege to die screaming and bloody. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When you... Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder. But I'm here now. Insolent pup! You will learn your... Don't. The healers have enough on their plates. Be gone and be thankful. All right, next. Ya tengo nombre para el protagonista, ¿vale? An elder. Todavía no se ha puesto el nombre. 18. Ahora lo pones. The army can always use O sea, more of those. primero pones tu So, nombre, what brings you el to tuyo, enlist? Y luego este. Esto creo que influye también en parte del juego. I want to fight for real Esto le voy a quitar, tío. Lofty Porque va a decir words, que muy curse, pero... So, what can you bring? Dios. David? ¿Qué más hay Esta aquí? lección Any skills to speak afecta una de las estadísticas. Esta es la de fuerza, eso está esta guapo, es la está de guapo. destreza, esta es la de vida, esta es la de agilidad y esta es la de suerte. Hostia, es que lo de suerte, ¿qué influye aquí? Probabilidad de crítico, obtención de objetos. Yo pondría listo. Yo pondría fuerza, o sea... Bueno, también es como depende del arquetipo que te pongas, pues puedes hacerte la build que te salga a las narices. Supongo. Me va a llevar... un mago, maybe. Sí. I've got a sharp mind. Yes, you and every unschooled troglodyte. Todos los alfabetos son Right, muy listos. last order of business. Make your mark or sign your name. Hay varios nombres canónicos. En inglés es Will. De Will, I Will. En español es Víctor. Yo no le voy a llamar Víctor. Joder. Ya tiene nombre para mí. You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the Guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property. So if you break it, it's coming out of your... On your way now. Up to... Aquí puedes hablar con el pibe este que... No sé dónde está. Ahí está. Whoa. Well. Coño. Tienes que poner la cola y todo. Sí, sí. I heard they get sight. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Atento a esto, ¿eh? Wish they'd have told us that. What do they call them? Something like, Next! Another Clamar. Wait. No. You don't look like... Surely not. An elder? It's the first of your kind I... Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. We've wasted good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousant strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Muchas gracias que los elfos No fighting sean in los the que ranks. tienen fuerza. Cuando suelen ser súper delgados Sorry for making a y scene. con otras cosas. You all right? Del mago, más que nada. That was terrible. Don't let him get in your head. That's all people like him really want, anyway. Well, see you around. Don't cierto, make ese my nuestro job Rui. any harder, please. Here, your igniter.
These days, most come with their own magna crystals. So with practice, it's not the sort of thing you can master in a day. For now... And take this. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Listen up, stripling. My name is Captain Klinger. And as of this moment, 2 por 1 en you're cheeseburger. miserable. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy secure, first, you will be deployed to a fortress at the north. Our veterans there will teach you the one thing you... Perfect. That's exactly where... Enjoy tonight's sleep, because it's the last... Ahora se viene conversación importante, si ya en las camas. Sí. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey. You awake? Yeah, I'm awake. Sorry to bug you. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? It never gets easier. Yeah, I could tell. Try to put it behind you, okay? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Cuando a jugar a las naves. I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. I'll drop it. Sí. The prince was kind to take No you in. era. He cared more about who Cuando you juega a were las than naves. what you were. Sí. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, Escucha. he's the one who gave you that book, right? Can I see Ese it? puto El perro. perro. Parecen las naves. What book? Oh, Ya, I naves. know, the one lying right there that you're always carrying around? Good thing those bandits weren't much for reading, huh? Thanks. Atento a lo del libro, porque está curioso. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. Me quiere sonar lo que está escribiendo. Emotionally satisfied people, it reads. All lives are equal. Whoa. You see, no magic, no tribal conflict. And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well. Good night. Dentro de poco vamos a conocer al autor de este libro. Reclutable. O sea, ¿cómo va a ser el sistema de reclutar y eso? ¿El sistema de reclutar qué? Sino, o sea, 4 personajes, ¿no? 4 personajes, sí. Pero al ser una historia así tan larga, tener 20 tíos ahí. Shouldn't you be resting? Creo que el grupo está fine. conformado por In uno fact, I'm glad we have this de chance cada to tribu. talk. Vamos a tener el Elda, I've que ya lo been reading, tenemos, un and Glemar, I hope un that Rosant, someday un we Papyrus. can make our kingdom like the place in Papyrus, this ¿sabes? book. Un Papyrus. Papyrus. You said it Papyrus. was some kind of fantasy novel, Papyrus. didn't Que eso es Our más o lives menos lo are que dicen, decided porque at es más, lo dicen en un tráiler. O by sea que tribal purity, llevas un grupo or by the de un differences miembro that de make cada us who we tribu o are? algo así, dicen. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me,
I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. No hay que tener contacto con los peruanos. Joder. Me cago en la puta, tío. La edición coleccionista es el libro, por cierto. I won't give up either. ¡Ah! Sí, sí. Trust me. Es preciosa la Hostia, edición eso, coleccionista. Eso estaría guapo. Es preciosa. ¿Lo has visto? Sí, sí. ¿Un vídeo o IRL? Un vídeo. Es preciosa la edición coleccionista. Voy a verlo. Búscalo. Y a ver cuánto sale. Creo que eran 200, ¿eh? ¿200 pavos? Sí. Hombre, es Atlus. A estos señores les gusta bastante el dinero. 150. ¿150? Pero ya está ahí. En game. Agotado. Agotado, claro. 200 aquí. Me quiere sonar que son 200. En Xbox. Versión Xbox. La versión Xbox se puede jugar en PC, no me imagino. ¿O no? No lo sé. ¿El que trae? ¿El mapa? ¿El libro? ¿Un par de pings? ¿Otro libro? Esto está guapo. Si te vas para abajo en el mapa, mira esto. Calamardo. Literalmente calamardo. Me gustaría saber cuántas localizaciones va a haber. Tiene que haber una aquí, otra aquí, otra aquí probablemente, una aquí, alguna en las islas de aquí. Vamos a ir para abajo. No. Maybe, no lo sé. Tengo que ir a... aquí, ¿no? Let's see. No, aquí. Hey, don't forget. Okay then. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. The northern border fort. The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort. Oh, finally. Siempre hay una niña. Un juego de algo. Siempre. Siempre hay una niña, efectivamente. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician,
master of arms. Yeah. Iron rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? It's interesting. It tells the tale of a world with no... A world with no Magla arts would be better, would it? Hostia, qué guapo. I admit. ¿Puedo ver las respuestas que iba a dar? Más o menos se conoce a la tribu. Ah, la banda sonora de este juego, ¿qué tal? So it's ¿La banda describing a sonora de este better juego? world. Sí. A utopia, perhaps. Bot. I'm something of a reader myself, A mí but me that's parece la not polla. like any book I... Regalan el mapa When the coloreado. king took ¿eh? the throne, he was quite Bueno, the regala, idealist himself. incluye. He made grand claims. Regalar, never managed to do it in the regalar, end, no la regalan. Of course. Listen to you. Regalar Made negras. his first sword thinking he knows better than a king. Nobody asked you. De puta madre, no han enseñado Something to say? el libro, tío. Go on. If it's a fight you want, draw your blade. Didn't think you'd just challenge me straight out. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I... That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although I'm glad a bad habit seems to... Oh, never got round to an Un tío introduction. con peluche de Morgana. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? That's my name. I have that right? It's got a certain... For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone help! Is that a soldier? No, si te Hey, parece. speak to me, man. What happened? No, decepción, vale. No trae el libro. Lo que pasa es que las cosas están dentro del libro. Sí. Pero yo pensaba que iba a ser el libro de, en plan, alguna cosa relevante lo van a poner, impreso, como una versión de look de Berserk. Pensaba que era A mí eso. me gustaría que el libro de arte, si sacan un libro de arte, fuese el libro este. Sí, para que podamos ver lo que hay y tal. Let's go. Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward, to the fort then. El pibe pasto nos hemos inscrito para que nos maten. Ok. Lit. Hey, I've got a bad feeling about this. Stroll no es que sea muy listo. Explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a... fairy? Did you catch it yourself? Fairy. I didn't see a fairy. Are you really trying to play that card now? longest! I just saw you talking to me, and I have a name, you know. If you're gonna call... So you traveled Acabo de together? mirar la colección, You've la stayed edición well hidden for quite a coleccionista while. Well, I didn't want anyone making a fuss. de Persona 3. But we've got bigger problems right now. No quería que nadie montase un guirigay. We gotta be careful. Girigai, ¿qué es eso? Un guirigay, ¿eh? Girigai, ¿qué es eso? Hace. Un guirigay, ¿no? Yo hace que Guirigay. no escucho la palabra guirigay Igual, 10 años fácilmente, ¿eh? Igual. Es un tema. Agreed. I'll follow orders, but I'm not Lenguaje about to let oscuro this y armchair difícil de general entender. send me to my Vale. death. I assume you know how to use an igniter properly. I'm not so sure. He's never used one before. Girigai. I mean, he's a... Fair enough. Well, just... I'm with you. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to... I just hope our contact in the fort's... Primera dungeon. Okay, ¿Cómo? here we go. DLC Pack. ¿El DLC de Persona 3? Es lo de... Canciones y vestiditos. Ah, vale. Pensaba que era lo de... La figura. lo de Aigi. La figura de Pensaba la que era Iris. eso. No, pensaba que era lo de Aigi, el siguiente parte que va a ser. No me acuerdo muy bien de cuál es. No, solamente creo que es eso, lo que ha dicho, lo de vestidito y pollado. Eso no. There it is. That's
Un humano. Bueno, no me parece mucho, pero... ¿Un humano? ¿Tú crees que eso es un humano? Yo creo que no. Guapísimos los humanos. Ya ves. Ojalá estar así. Ojalá estar así. Damn it. Oh. Hurry. This is bad. What? What do you think? Huh. Got it? Take care of it, please. Esto está guapo. ¿Ves la barra amarilla? De ahí. Sí. Cuando la bajas del todo, pues puedes ir pegando aquí. Y si la bajas del todo, empiezas con ventaja. Pero puedes entrar directamente al combate con la Y. A ver. Hago esto y ahora hago así. Tiene más sentido que lo de antes, ¿no? I won't hold back. 31. I think I'm getting used to this. Looks like we're safer. All right. Demasiado fácil, ¿no? Sí. Porque me recuerda a esto a... Let's give him a fight. Al Dark Souls 1. ¿A qué te recuerda? Al Dark Souls 1, al principio. Let's go. Al principio, donde la prisión y eso. They chose the wrong Not bad. I approach. feel stronger. Ah, esto está guapo. That was the last of them. Be careful. This battle's ours. This could be our chance too. Una muela. Daban ping de eso, de la muela. No sé qué tendrá que ver. Querrán hacer como si fuese el bicho insignia de este juego o algo así. That was the last of them. Hombre, pero... Tendría que tener un lore para que decidan hacer eso. Porque... Hey, we found something. Esto no se puede abrir. Y esta de aquí sí. Ah, está bien. This is our chance. Let's take them away. Still up? There's no way I'm stopping here. We made short work of them. Arriba. Wait. Be careful. Hey. Con un palo metido por el culo, eso es lo que digo es. All right. How's that? Let's give him a fight. Let's settle this quick. Burn! They die hard! The next one will fall just as easy. That'll do it. Nice find. Looks like it could be useful. This battle's out. I'm close. Let's go. Win this. A tough one. There's no way I'm stopping here.
think that's all of them? Oh. Yo cuando veo a un peruano. Ahora vuelvo, voy a por mis cenas. Ok. A ver. No puedo guardar, ¿no? No. Joder. No. Hey. Great find. Keep it. Voy a parar ahora para cenar un momento. Sí, yo también voy a hacer. Voy a hacer esta conversación y voy a parar. Bueno, me gustaría guardar. Creo que es a la puerta de eso. Was that? Hurry. Let's hurry. Me ataca el primero, tío, no me lo puedo creer. Ah, por cierto, tienes una esquiva. ¿Esquiva cómo? Puedes rodar. Ah, no. Como en Tremendo. Dark Souls. Tremendo. Y también puedes retroceder en el tiempo, que eso es básicamente empezar el combate desde el principio. Increíble. A mí no me parece mal, ¿eh? No, al final sí que se hace eso. Mira, afecta en índice de obtención de objetos, etcétera. Será probabilidad de crítico también, ¿eh? Pero no, como no lo dice ahí. Me gustaría que llegase aquí y pudiese guardar. ¿Puedo guardar? ¿Me dejan guardar? Hey. Leave it to me.
guardo y ceno. No me dejan guardar. Pues deja el juego ahí, no pasa nada. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo y voy a parar la grabación. Porque no quiero que esté grabando todavía. Es que claro, ¿cómo puedo parar y seguir ahora luego? Voy a dejarlo ahí. Yo voy por comida también.